Oy, kahinay. Are you ready for the magic? Alright. So once again, my name is Angelo Weisman and I'm a comedy magician. Nag-iisang comedy magician sa mga competitors, everybody. So again, ready na ko makita sa mga pag-magic. Alright. Are you ready to be amazed? Are you all ready to be mystified? I know that. Sit back, relax, and raise yourselves to be disappointed. For my first trick. Okay, ready na ka mo? Okay, by the way, guys, no, I'm a comedy magician and nag-compete ko sa last time. Sinulog festival kami that time, right? And I'm proud to say that I won the second place. Palakpak. Salamat. Duwala kami contestants that night. Alright, here we go. For my first trick, everyone. Here we go. Alright. So, okay, now I need a coin because I'm gonna do a coin magic trick. Yes, kailangan ko isa ka coins. May mga coins ka ba na? Anybody? Raise your hand kung may coins. Okay, mga sinsilyo. No, kung laman yung kalyo. Yeah, thank you very much. Here we go. 1, 2, 3, coin magic. Here we go. Watch. Take a look. Hop. Landaya. 1, 2, 3. Watch. And, alright. Okay, savings. Wala ka na naman sa trick to. Okay. Kinasupport ko lang yun. Okay, here we go. Alright, second trick. Okay, second trick na ipakita ko everyone is a card magic. Sino gusto makita card magic? Okay, nakakita na kapagalupad niyo ba ha? Ito siya. Okay, are you guys ready to see that? Gusto niyo makita na? Okay, malaparoon ko ang baraha using my mind power. Okay? Are you ready? Everybody clap your hands on that. Come on, clap your hands. Here we go. Check this out. What? Check. No straight. No tricks. Pure illusion. Watch. And learn. Look. Yes. Next check. Daya ko boy. Daya parang hangin. Ano na? Okay. Basta ito, floating card magic. Magamit po ako sa card na, close-up magic. Sino gusto makakita? Close-up magic. Okay, close-up magic. Okay, sino kuha sa card? Okay, Ayan. Okay. Here we go. Isa lang ha, tapos pakita mo sa inyo, pakita sa akin ha. Matalikod ko, okay? O, biskan din. Hindi lang na. Go. Okay, go. Isa lang ha. Wala daya. Matalikod ko, pakita mo sa tanan. Okay, pakto ni Tito Angelo. Here we go. Ready na? Okay. And nakita nyo tanan? Okay. I wanted to put the card on my left hand facing down. Nagatalikod, nakakulog? Ipakul ba? Okay. So here we go. Pakton ko ang baraha nga nag-abot sa aton wonderful audience. Check this out using my mind power. Here we go. Dali lang kayo. Alam ko yung mga tinginan nyo na yan. Mga tingin ng pagdududa. Nagdududa sila, kaya akong barahang gamit ko. Okay? Kasi may palatandaan yung imbutang. So check it out. I-clear ko lang na wala ko may imbutang nga daya sa tubang, especially sa likod, para matandaan ko ang barahan nyo. So na, using my mind power! Daya? Sige, walang daya. Arin na lang. Kung di bakot ko may daya, okay? Kung pagamayon ko ang size ng baraha, that's magic. So wala daya. In front of your eyes, pagamayon ko ang baraha nga ini. Okay? So check this out. Pakita ko na ang regular size ng card. Okay? Ang exact size yan. Okay? So kung magamay na siya, palakpakan mo ha. Here we go. 1, 2, 3. Hop! Hop! Alan! Clap your hands. Magamay na. Sapa. Harap na. Tara. Amor. Okay. Dapat masigit ka mo siyempre, no? Mga ginagamit sa mga magician nga, magic word. It's Abra
Kadabra. Everybody shout! Wait lang. Wala pa natapos. Wait lang. Maamat-amat siya. Watch. Okay, tara na. Gamat-amat. Tara na. Gamat-amat siya. Kagamay. Kagamay wala. Tara na. Kagamay na. Kumunggo na ko. Okay. Totoo, dagin niya. Pinakatunog ka, abracadabra in 1, 2, 3, go! Yes! Ha! Gamay na! Thank you. Next trick. Here we go. Next trick is ball magic. Okay, ball magic, everybody. Okay, yung gamit ko na sa competition naman. Okay, this is called the teleportation ball. Teleportation, pasayloon kang bola from my right hand sa akong left hand. Ngayon, hindi nyo ma-notice. Ready na ka mo? Oh, here we go. And I'm going to do the trick in slow motion. Check this out. Ha! Palakpak na rin na sa. Salamat. Thank you. That's right. Amo lang pinakapos nga part. Ang pinakabud na nga part, ibalik natin siya sa right hand. Let's do this. Thank you very much! Ha? Ay, nagibig. May gadu, dagit dyan. May gadu. Gusto mo matonta? Sige. Para wala duda. Here we go. 1, 2, 3. Clap your head! Ano? Nakamit ko? Wala! Promise! I swear! Next trick! Ano ito? O, tagin niya. Okay. Flower magic! Check this out! Up! 1, 2, 3, up! Clap your head! Okay, next trick. Sige. Next trick. Okay. Rin ito. Here we go. Now, I'm gonna show you guys silk magic or handkerchief magic. So check this out kung natin mayo, okay? I have here a bag. Okay? May duwa ko kapanyo sa sunod sa bag. Okay? Isa ka color red. Kag isa ka color white. Okay? Ang importante makita sa audience na ito, nga wala kita daya. Okay? Siyempre. Tapos dapat transparent ang mga magician, no? Wala dapat daya, okay? Jutay lang. Here we go. 1, 2, 3. Ang duwa ka pa nyo. Ang puti, ibutang ko sa sulod sang bag. Kagang pula. Okay? Pinaka sulod sang bag. Wow. Now, mag-change ang colors ang duwa ka pa nyo. Are you ready? Change color. Here we go. 1, 2, 3. Up. Check this out! Here we go! Okay, ari na. Ang color pula, naging mo puti. Hagang puti, naging mo pula. Wala akong nadang ba? Ha? Daya? Wala. Okay, what? Siyempre kung color lang, no? Diba? May daya. Diba pwede na sabihin nga. Okay, this time, what if butangan ko ang mga tela sang polka dot. Oh, di ba? Amazing, di ba? Kung may polka dot siya, di ba? Ang polka dot, anong gani polka dot? Para maintindihan sa mga kids natin, small na siya nga mga spots. Okay? Gusto niyo butangan ta spots ang mga tela? Are you ready? Okay, butangan ko polka dot sang duwa ka tela, red and white. Check this out! Pop! Ari na! Haha! Ang color pula ka pa nyo, may polka dot nga pula. Kagang puti, may polka dot man nga puti. Hindi nyo makita. Okay? That's right. Ang importante, wala unod. Okay? Now, check, ano? Ang ano? Nagkakumot-kumot ko na kasi. Sige, ano na? Totoo na. Watch. Ano magic? Ang puti. And pula. May magic ka ba ito mo? In 1, 2, ang importante, wala unod ang bag. Next trick.
Gusto nyo pa? Gusto nyo ba stress? Now, I'm gonna show you guys my highlight ng my ultimate magic, everybody, is the illusion black box. The illusion black box, syempre, may doon kaportahan ang akong illusion black box. Okay, pakita ko one by one para makita sa tanan. Transparent kita mga magician, wala daya. Here we go. Pakita ko lang one, may doon kaportahan. Isa akong ka-open para ma-clear natin na wala unod. Okay, here we go. Here is the first door. May unod, wala. Okay, that's the first door. Okay, tandaan natin ang first door, ha? First door, and we're gonna open up the second door. Eh, kaduha per time, siyempre para mag-clear natin wala, okay? First, wala. Second, pagkita man natin para clear, wala man, okay? So that's so very clear sa audience. Okay, now, ano mo lang isang ganang wait. Matanta, gaduda naman sila. Here we go. Unang kapertahan, wala. Klaro? Kadua. Look at this, okay? Okay, now, those two doors. Now, open ko, okay, wave kung kamutos-bumas ang mug, snap my finger one time, and everybody shout, rabbit, kay pag-on ko ang rabbit sa sunod sa box. Are you ready? Alright, everybody shout, rabbit! Louder! Ano naman? Ano? Peke? Wala ko nagapaltuod. Diba? Okay, the most amazing part of this trick, ladies and gentlemen, is I'm going to make the rabbit in the box disappear. Dulaon ng rabbit. Here we go. At the count of 3. 1, 2, 3. Everybody! Stop, brothers and sisters, listen. Ano naman? Nagkata sa piyak? Okay, wait. I know that. So, gusto nyo abriyak ng buwak ay sa kapertahan mo sa piyak? I'm a professional magician. Let me do this to you. Stop! Gusto nyo abrihan taan dua? Okay, sige maisip kita. 1, 2, amo na ha? 1, 2, here we go. Everybody count! So, ano, 2 doors. Oh, thank you very much. That's my... sige. Gusto nyo abrihan taan dua-dungan? Sure? Okay, here we go. Everybody shout! Rabbit! Sure ka mo? Everybody go! Up! Palakpak! Thank you very much! And that's... Okay, thank you very much! Next trick! Okay, next! Pakita ko next ha! Next trick! Siyempre na, nakita nyo na ang magic na ito. Siyempre wala daya, right? Okay, now this time, I'm going to show you... Wait na. Okay. Actually, guys, I'm not a magician. I am, I have a mind power. Okay? Kabalo kong basa sang mga mind. Yes. Oo. Gusto niyo maka-sample? Okay. So, everybody. Okay, ari na. Sige, imo ko na lang pinaka-highlight sa performance ko. Okay? Here we go. Psychic power ang imuon ko tonight. Okay? So, kinanglan ko isa ka something na mahatak sa akon sa item, bagay, na may sentimental value sa ila. Okay? Mas mayong mga 10 years na ang bagay nila. For example, sing-sing, relo, kung ano na mga bagay, panyo, something. Sa 10 years and above. Okay, may anak kita na, may mga 10 years and above, kita nga mga bagay. Yabi or something. Wala. Raise your hand. Sino? May anak na bagay na 10 years and above na ang pinakagulang sa ila. Okay? Okay, may anak? Ang posisyon niyo pwede, ma'am. Ang posisyon. Okay, ari.
Sige, sige. Babae, pwede mong babae. Ah. Sige, sige. Girl. Ikaw, miss, pwede ka. Sige, sige. Are. Okay, pwede ka sa tagaan microphone, please. Para mabalanta lang na, ano, kung sakto ang pakot ko, please. For the first time na mo, ako sa Villamonte, ha. Okay, guys, mapalakpakan mo kung sakto ko, ha. Okay. Okay. Yan. Okay. Ayun. Okay. So, ano ang arak sa mga bagay, nga dugay na sa imo? Rilo lang. Amo lang kita siya. Sige, sige. Try ko. Okay, miss. Ano ha? Be honest kita ha. Dapat ang sabat mo, oo, hindi lang. Kung sakto, yes lang ha. Okay? Okay. Rilo, minatang isa ako, no? Guys, sorry na. Watch. 10 years ni si mo? Or above pa? Saka pa? Mga more than 10 Oh, okay. years. Sige, sige. Here we go. 1, 2, 3. Watch. Ang watch ngayon naging regalo sa imo. Yes. Sakto. May palakpak. 1 point. Sige, makato kita sa imo name para mas ano sa ilang audience nato, okay? Mataktan kong name niya, okay? Here we go. Name. Your name starts with J. B. J. J. Yes. Oh. Wala. Oh. Thank you very much. Okay. Diretso ko na lang ha. Okay. J. Tapos Jeanette. Your name is Jeanette. Yes. Oh, balakpak everyone! Oh, diba? Okay. Okay. May bana ka? Yes or no? Yes. Okay. Bana mo isa ka magician? Yes. Ladies and gentlemen, asawa ko balakpak ko lang. Thank you very much. Maraming salamat. That's my time.